a daily vlog. Agmula tayo, ete, utong. Hi guys, imulak ete, utong. Utong na atidog. Ito'y na ni. Guys, kamote eta. Eta kangkong. Lalaok ti. Lalaok ti kwa sinigang. Banget kami na ito manmanok guys. Takray kain damit. Inak niyang apat guys. Hahaba yun kagaya yun oh. Yun. Yan oh guys. Yan. Ay bunga na yung talong ko guys. Yan na. Yan. Yun. Kita nyo guys. Hindi nyo kita. Ayan o. Makit na siya guys. Tapos papaya o. Yun. Kaso wala pang bunga guys. Ayan o guys. Kulang pa sa guano. Ayan mga sitaw. Sitaw. Yun.